Okay, saya proceed. Ada soalan dekat ni? So that is competency. We're talking about competency. Kalau tak ada soalan, now saya tanya, siapa ada authority nak define abilities ni? Who has the abilities to define authority? Sorry, who has the authority to define these abilities? Boleh tulis dekat chat, boleh unmute dan bercakap dengan saya. Siapa authority yang boleh define ability ni untuk come out with this competency? Employer. Yep, betul. Betul. Employer, head of departments, yes, definitely. So the authority to define the abilities kat sini, sebab kita kena ingat scope dia. Scope dia adalah for the organisation. So if the scope is for the organisation, logiknya ialah this framework is going to be used in that organisation. Macam saya kata daripada awal tadi, dia tak boleh copy paste daripada company A bawa company B. Contoh Khairul sekarang kerja company A, lepas tu tiba-tiba Khairul dapat good job offer pergi company B. Dia tak boleh bawa competency framework tu bawa ke company B, because by right dia akan ada perubahan dekat situ. So the best person ataupun the best party lah to develop the competency framework ni sebenarnya memanglah organisation tu sendiri. Sama ada head of department pun boleh, HR pun boleh. Lagi bagus, HR and head of department work hand in hand together, because sepatutnya HR training and development, sebab company besar biasanya dia ada training and development. Company kecil dia ada HR aja, everything under HR. These people adalah orang yang faham tentang training and development dan dia faham tentang kompetensi sepatutnya lah. So they know the template, they know the format, they know what's the purpose. Yang ada content adalah the departments. The departments, dan orang yang paling bagus sekali nak tahu pasal kompetensi suatu kerja adalah orang yang buat kerja tu. The person who does the job is the best person to know about the competency. Sebab dia je tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia tak tahu. Masalah selalu berlaku adalah orang attach a name, a person to that work. Itu jadi masalah. Orang tak boleh detach antara kerja dengan pekerja. Orang nampak trainer, dia ikut trainer. Dia tak boleh extract trainer as a role. Dia tak boleh extract the trainer. Katakan trainer tu nama Rusdi. Dia tak boleh extract Rusdi and trainer tu, dia tak boleh split kan. This is where the problem is. And most JD, orang tulis with the person in mind. Yang itu yang JD dia jadi tak berkembang. Yeah, the JD should stick to the role, not to the person who's holding the role. So bila kita buat JD, contoh kita buat JD, kita duk fikir, siapa buat kerja ni? Oh, dia ni kot. Kita duk terbayang muka dia, terbayang perangai dia, terbayang dia punya capacity apa semua, dan benda tu tak boleh berkembang. Tu isu dia. Okay. So content versus siapa yang ada the tools, the means. So dalam konteks trainer dan training consultant, saya tengok Widya dekat sini. Dalam kontrak trainer dan training consultant, kita mainkan peranan support HR. Dan orang yang kalau internal, macam saya kata tadi, in an internal setting, HR is the person who has the means. Departments, HODs, dia ada the content, dia ada isi dia. So bila kita jadi training consultant, kita adalah orang yang ada the means, yang ada the content is the organisation. So that's why kita tak digalakkan untuk come in pandai-pandai dan kata, oh you have to have this. Sebab tu orang selalu marah dengan consultant. They use the term con and insult. Kan, consult. Bukan, kita nak remove. Kalau trainer orang cakap jual air, kalau consultant orang kata con and insult. So we want to move away from this definition. So macam mana kita masuk, kita kata I have the means, I have the technology, you let me know what you want to achieve. I match the technology to what you want to achieve. So kalau dia boleh come out with content yang banyak, yang solid, competency framework dia jadi something yang betul-betul best. Tapi kalau dia sendiri tak boleh fikir, dia jadi one liner. Takat tu je lah. So dekat situ lah kita punya role as the training consultant untuk
pecahkan. That is why the main component yang kita perlu ada dalam nak buat competency framework ni ialah kena buat job analysis dan kena buat rubrics. Ini dua je. Ini dua, you put this in place properly, insyaAllah okay. So now, having said that, ada juga certain competency framework tidak dibuat oleh organisation, tetapi dibuat oleh industri. Dibuat oleh industri. This is what HRDF is trying to do. Dia kumpulkan subject matter experts from same industry. So subject matter experts dia akan jadikan satu komiti. Komiti ni dia akan form a committee. Committee ni akan create the competency framework untuk that. Sama JPK pun I think buat benda yang sama. So they come up with the competency industry. So industri, tapi again bila industri, it's a good reference. Industri is a good reference, but not necessarily applicable kepada semua company. Macam saya kata, company ada dia punya lain-lain flavor dia. Dia macam masak tom yum lah. Pergi mana-mana pun orang masak tom yum. Tapi apa yang menyebabkan tom yum ni lain dengan tom yum ni? Kedai A dengan kedai B lain. Why? Sebab mungkin cara dia gaulkan kompetensi tu, cara dia combinekan setengah kompetensi tu. So it's the same thing. Okay, so you can have a reference, you can have a cookbook. You boleh ada buku masak. Yang buku masak itulah yang nanti dinamakan sebagai kompetensi dictionary. So ramai orang lupa atau tak perasan, dia ingat kompetensi model equal kompetensi framework equal kompetensi dictionary. Not necessarily. Sebenarnya kalau industri buat, dia boleh jadi kompetensi dictionary. Kalau company buat, dia jadi kompetensi framework. Kalau kita buat in general, trainer buat in general, dia jadi kompetensi model. Means guideline yang industri buat. Yes, for lack of better words, kadang-kadang dia keluar macam tu lah. Dia jadi macam tu. So, understand the difference between these three very important. Kalau kita buat generic, biasanya kita sebut kompetensi model. Kalau dia kepada satu-satu organisation, biasanya kompetensi framework. Sebab organisation tu yang restrict the scope, yang define the scope. Kalau dia jadi across the board, generic, biasanya kompetensi dictionary. Okay? So, logiknya kalau industri buat, kompetensi dictionary. Kalau company buat, kompetensi framework. Kalau external buat, ataupun orang buat secara general, dia jadi kompetensi model. Tapi, adakah kita sebagai trainer, boleh tak kita buat kompetensi dictionary? Boleh tak? Kalau kita trainer, kita buat kompetensi dictionary. Boleh tak? Cuba letak dekat chat. Apa tu? dia punya typo dia level lain lah. Okay. Sebenarnya ya betul, kita boleh buat the competency dictionary, tak ada masalah. Tapi again, siapa nak pakai lah, kan? Siapa nak pakai? Siapa yang nak jadikan itu sebagai reference? Sebab the strength of a dictionary tu is kepada tahap kepercayaan orang pada dictionary tu. For example, you ada Oxford Dictionary dengan Oxford Dictionary. Mesti you pergi Oxford, you takkan pergi Oxford, kan? Sebab dictionary nama Oxford tu carry weight. So samalah macam kompetensi dictionary. Kalau industri buat, dikelolakan oleh contohnya JPK dan sebagainya, dia akan jadi satu reference yang solid lah. Sebab people understand dia punya status tu. Tapi kalau kita buat, company ABC buat, mungkin not bad, bukanlah kata tak boleh, cuma orang akan question lah. So kalau orang tengok, oh Harvard University buat this competency dictionary, orang akan tengok lah. Tapi kalau katakan Access Idea buat, orang tanya Access Idea ni siapa, kan? You get what I mean? Tapi to me, daripada tak ada, baik ada, kan? Daripada tak ada, you create lah. So kalau kita trainer, not talking about a trainer, I'm putting on the trainer punya hat. If you are a trainer that trains on communication, so by right you can create the competency dictionary for
what it means to be good in communication, kan? So that one becomes what later is your design punya content, kan? So yang tu dia punya cerita dia. Okay, so at this point of time, any question? Ada apa-apa soalan? Boleh?